Penutupan Selat Hormuz kembali menjadi sorotan dunia. Jalur laut sempit antara Iran dan Oman ini dikenal sebagai salah satu urat nadi energi global. Sekitar 1/5 perdagangan minyak dunia melewati selat ini setiap harinya. Karena itu, ketika muncul ancaman penutupan, pasar langsung bereaksi. Harga minyak dunia biasanya menjadi yang pertama bergejolak. Lalu apa dampaknya bagi Indonesia? Pertama, harga minyak berpotensi melonjak. Ekonom Chelios Bima Yudhistira memproyeksikan harga minyak mentah bisa menembus 100 hingga 120 dolar AS per barel. Lonjakan dipicu terganggunya pasokan global akibat penutupan Selat Hormuz yang selama ini menyuplai sekitar 1/5 kebutuhan minyak dunia. Sementara itu, Dubes Iran untuk RI Muhammad Borojerdi angkat bicara soal penutupan Selat Hormuz. Borojerdi mengatakan bahwa hal tersebut merupakan salah satu upaya dari AS dan Israel untuk membuat tidak aman di wilayah tersebut. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta pada Senin 2 Maret 2026. Pertanyaannya adalah, jika Selat Hormuz benar-benar ditutup, apakah Iran telah menghitung dampak global, khususnya bagi negara berkembang seperti Indonesia? Thank you. اگر ایران تصمیم بگیره به بستن تنگه هرمز، آیا شما بررسی کردید و اندیشیدید که چقدر این اقدام میتونه تأثیر بگذاره بر کشورهای جهانی به ویژه اندونزی؟ ببینید، ایران بیش از ساله که نگهبان و حافظ امنیت تنگه هرمز بوده است. ایران اصلاً به هیچ عنوان دلش نمیخواد که تنگه هرمز بکنه. کما اینکه شما دیدید در جنگ 12 روزه رژیم صهیونیستی تلاش کرد که تنگه هرمز رو جنگ رو به خلیج فارس و تنگه هرمز بکشونه و ایران در این زمینه مقاومت کرد و اجازه نداد. اما این سری ناوهای دشمن به نزدیکی اونجا اومدن و از طریق اون مسیر دارن امنیت اقتصادی، امنیت نظامی و تمامیت ارضی ایران رو تهدید میکنن. اگر امنیت هست باید برای همه باشد. اگر امنیت میخواد مخدوش بشه، برای همه مخدوش خواهد شد. Tentu Iran merupakan pihak yang sejak ratusan tahun yang lalu menjadi pihak yang menyebarluaskan keamanan di kawasan Selat Hormuz, menjadi pengawas utama di Selat Hormuz dan tidak ingin agar ketidakamanan terjadi di sana. Ini merupakan upaya dari rejim Zionis dan Amerika Serikat. Kita melihat bahwa sebelumnya pada saat perang 12 hari Amerika Serikat, perang 12 hari rejim Zionis Israel berupaya agar Selat Hormuz dibuat tidak aman dan menyeret perang ke arah Selat Hormuz. Dan kali ini kapal-kapal induk Amerika lah yang datang ke wilayah Selat Hormuz dan menyerang integritas Iran, kesatuan Iran dan wilayah Republik Islam Iran. Apabila mereka mengharapkan keamanan bagi Selat Hormuz dan wilayah di sana, tentu keamanan dan kenyamanan ini harus berlaku untuk setiap negara yang berada di sana. Jika mereka ingin aman, kami pun sama. Dampak yang kedua, impor energi Indonesia makin mahal. Situasi konflik juga membuat perusahaan asuransi diduga enggan menanggung kapal logistik yang melintasi wilayah Teluk. Dampaknya, distribusi minyak terhambat dan proses impor menjadi lebih sulit serta mahal bagi banyak negara termasuk Indonesia. Kemudian dampak yang ketiga, tekanan ke harga BBM dan APBN. Sebagai negara net importir minyak, Indonesia sangat sensitif terhadap kenaikan harga global. Dalam simulasi APBN 2026, setiap kenaikan $1 AS per barel diasumsikan pemerintah dapat menambah beban negara sekitar 10,3 triliun rupiah. Beban ini berasal dari subsidi dan kompensasi energi termasuk untuk Pertamina dan subsidi listrik. Keempat, resiko pelemahan rupiah. Ketegangan geopolitik mendorong fenomena flight to quality, yaitu perpindahan dana investor ke aset yang lebih aman seperti emas. Jika arus modal keluar meningkat, nilai tukar rupiah berpotensi tertekan.
Dan yang kelima, ancaman inflasi dan daya beli. Pelemahan rupiah dapat membuat harga komoditas impor seperti kedelai, gandum, dan daging ikut naik. Bersamaan dengan lonjakan harga energi, kondisi ini berisiko memicu imported inflation yang pada akhirnya menekan daya beli masyarakat. Lalu apa yang harus dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengantisipasi dampak ini? Saudara, kecepatan informasi dan akurasi data adalah komitmen kami. Satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih terpercaya. Saksikan Sapa Indonesia Malam di Kompas TV Channel 11 di televisi Anda.